Gipangutan na sila sa Senado, sa pangutan ng sayon lang kaayo. Apan dili mandali pangutan-on, invoking rights against self-incrimination. Ihang nagsugod na og pangutana, magduko-duko kay di ka istorya. Ang mahalong mga auto nga miabot daw og 28. Kabaw sila og tago-tago, aron dili mo gawas ang baho. Apan sa pagbuot sa kahitasan, sa pag-ulan dito na nakitaan. Ugugay ran nilang giplanuhan, nangitag timing aron nga mabuyluhan. Kung saon man kay